107.9 FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Ça vient de Humour. Non, quelquefois, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le Dieu a mortel. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Ministiri munyati nowe, Dekiteri voulait parler nowe nanara, citoyen loua kane nowe. Tabarikala bashkot tulmati fanye mumbara wukabu mugabu siga wotan tulmati fanye birima nege dulu rotori di sumui ramefera umma sumui na ngeli tande bema mumbara wukabu mugabu siga wo birima o birina langima una kolo fe na re dangi fe wo to abara findi folo konto flira undi sumuira kele nana ma o ma sumuina ngali tande bema alkotu ngano mige fondo bode lagine barde fan afalama kana alhamdulillah lagine de fam minima nyon sose ku kanere yisumuira kele nana ma sande barali lagan sarama kore wonna o madagide tongo katarabi tande bema o ngafo ngoy gafe fala lagine barde fa afalama kana alhamdulillah yisumuira kele nana ma ala ko lagne fam minima di nyon soso ku kanere ngano omboro fondo bode ler birin tande be mabe solution falama menine solution to ma menine alko to lagne fanska ma yari makane muare buska muatul mati manere bulgoto mu yisumuira me fera internet ma facebook ma youtube ma muare buska wo kurpema una kolona la syria na kere na wonyira be karafili kere wonu na lintama tananaki la Guinée minima nyon soso ku kanere unna beli tandegema umfama ne tumbunye sade umma tulmate sagwe alkotu masera so asode ekolo ni fama tandegema naki bilimbala ga dagidi tongo fo wonga umma tulmate sambane na sambase umfama ne na tansade umatul mate sagoya na laidi tangu nara kamal mane na laidi tamu kana wonuma umatul mate tagi to fankama tombui sagan pet nana na umalenge kui tombui singe onakulu rpg mire manifestation na bar na nya umfama ino na tombinye bin sade nyama à disposition ya hauma panelist ino nyala maso RPG mige manifestation na barne André Tourera Serge Touré uma président nyala mara Kasbel Vibara Bilama umfama nabiri ungasika Ohio unga uma panelist tongo Ibrahima Sur Bangura Azozoy afa lengedi mato umbe fenare na lengedi kui na nabuya wonu ki bisinko na krifama won siga mara milmolo tongo meni afanga fagbe sa ro safari
alkutu masi rasu asode Ibrahima Sori Bangura azozoy. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ismail Bangura, Radio Bascott International Tulmati Kende. Salam alaikum. Azo ya kulon wonu laidi eno krafili kire narandi ntamabe laidi naranda wonu tulmate taginya asande tambarandi sande be rafe mane tep atora feriki kono na wonta fo nge samba sande tamma wonne samba mane aha to muse to mate be sambera. Alhamdulillah rabbil alamin ombara bile wonga kerenye mantantura ombara ino walsa kifanyana womatul matikende na rena wonna mefe la ginetu wonna ni birin kelfa yede hasa do gafoto mbunira Amerika kunkuna yele hasa do Europe fufa e birin na ombara birin no walsa kifayra to fankeya ma ombar na lambe onga fande fala la ginefira tombilinye na renu mariso wonyira wonna fafi na nan fansade wonga kirenye sagwe o hasu moni tandegbe America ga tetebele ku radio ga gige nan findi radio Bascott International la awa aga tombinye na ya na renu mariso wonyira to ina mato mabitu ni baragbo wongwani gi kike nyenyo yitang ha faida kike abara findi santa derna la blagama kuya ma dutu baragbo kina dumedi nye saga nye funu nani nye soloma saga nye funu nkere nye solofere nye suli ne tamma dutu baragbo wonwoyi kifa la hande yambara saya so ta fe kui nina nimato nde fang i siga laptani ese madutu ne fang na fam bara wuya wonwoyi kifa ila umfama nande falde na fera wona kelmani wo ma tombi ni friande finde musera yi sende finara baidi arbo onakolo afatima geli tang ena onato ona mrera wuyaye kui telefonare kui gi fote bara wonte ba dumera onda ngle fala ma réseaux sociaux onatanto ona alintamma ha ina mato duniya seti tambara garandi natana kelifera o malagine ha fa do America fufoira Europe fufoe on fama na ndefalde na fera wonna kelmani RPZ arc-en-ciel wonna rena na kibanyu khurunu to tamwam fana kibanyu menira ba na goro amasi dunia be a professeur Alpha Condé eramenge benga fori rabenyi ona fala wana be temu biri o mamara sinane na arabe ona professeur Alpha Condé ini rasube fama takui ibore gbe sama gife wula kuide kwa so kyo ki pokuyeba le kore no de kule bori awana naba nara la wo fanna to ona to ne bori na mini ga manifeste gaz bulama fi rabama mri bono menira ombara to e famine e ra fala professeur Alpha Condé benyi na kui mo gbegbe ne belaga sa na ndema ina mato ko fe kona krianzire kure belaga ma ha se do kankan fu faira na mri gbegbe akoni kelgana fajagal me ga professeur Alpha Condé benyi ona kelmani o mamenge fori camarade Ahmed Sékou Touré ona kolo abele Cleveland ne be na eta na ni fanga capital Cleveland sa mo somen aga akena ganlu nana gbilin fe mamadi tam fanana na bare yu me denkere ona kolo de kren bara rabano arakuya de pinye Ulikiri nye Tongo Solomonani Nunani 1994 on a que le président Massana ala ya fama e bini sana ala londi anbara i décrécier no ara kuya mun fema sebo e bini na ragbile mun fema kasbel vita muragbile na wagati yati umba wala mo wana ma wore inanti yati wala mo wana ma wore inansa wumbuma
est-ce que amunu findiri findendira nangasai nu Sékou Touré ra famille tagi donc on va wana na fi ya ibade wonga kirenye ba kina kayama ni na numar so wonyi to matande be sumonyi nanara wasalam awaire azoya unakulun unana sorto umatul matebe nga mase suira azoye nga foye saluti nga Mariama Milmolo Tongo abara woni ale follow nya yati umse bala mawonga kirenye ba na wetu matio ona kolon wonwanyi fana kana raiki ana sorry na mbela ga mamadi dumbuya na ga galde ana akaman sanye ana nena nyiraki kono umse khili mundun timara sariya koma bara fala sariya nan findima wo magulira tanan daga na kara nyana ma tanan daga na kara tema ara guru idna ganna ba sariya na an falagi wonu nanan la ina same ma to ileri kifi nyenyo ina ga makore umbara to maduti baragbo ina kankan tungu ina zire kuri tungu ina labi tungu ina buke tungu kona kri anu nama niye umma gine umma de ha amara finde yitegera bara finde kunsira kuyoiba logun kere mudangima logun fri mudangima imame madutu inde baraba konakri kharmu magari kankendira pour musefa nieri gifera kelurun musefa nieri fo nga krayanu fere fin gifeno madande kyana da sama ifera kyana kono riato yife rawuya rifa ha nda mama yo wima kuriyo isaria safa kiyama ma ina mari tangadi madutu ina kana gadi gadu media baira ina kana gadi ga fekana dore nye saka nye solo feri nye solo masaka ita saratina ma ina ga fe kunna kana kawul wumulo sharia sade dima bene ga kikefri kije saka umana kanye tutandi akhorgo nana fe bo fe wonwani nana fe bo wonwani araba fe ampakaira sharia yo musafama afe kelma na kinantui akeli biri afe fa logo kirin logo kire bene ga wakati nde afe lunaki sharia mura yana fa kiyama ngena araba alamma nunna annaba kayara ba nye sulinana enye fu sefari kayara ba nye saganana enye senni ube nye solo fere sefari nama niye wuta onga fala bori lufe sharia mura nyere akiyama alo fe mole na gena bama ongwanyiki madutu yibara gbo duma di nye sagan yi pambara yirende li na gamuno ma kame anya de kame ka boye ga tama ha na tambaran konto fil na baran gamme na baran kuisa na baran gawo kifaira wontan wanyi sese ya mu ibar won wanyi ala rigera de resuri affaire kui krayanu fere yo mu fengrema ino ma kide sariya ya kiana irama kiti kana la ma ga sefari na ga sefari ina ndeta tungo na ye fe gbata yo muna ye ba ye tala mana we bana azoy bangura wuma kilima angli Mariama Milmolo kuna kribela kama kula fandu lugoto yi ma dutum fe da kifa nye unaga uyanye abido awa kile kifa ya fenere ngi fe wongwan gina ma dutum fe ma abara findi klidade abara findi konta klidade di Mariama na meri nara lakini kabiri mbe daga majina me ma bi ha colonel Mamadi Doumbouya ga disposition tongo de donc o makile ma na ta faga so to ra fe ku ye o makile ma na l'outima alo na vraiment na bu wona ma tongo ma tanere na dangire tanere ya ro ya zoyi na fa fa lo mbe dangire na jimba ya wona merne ay mam ndi ginadi medi la ami na ginadi medi di Mariama Milmolo
akili anaga di anaga video raba Facebook ma tena fe na gono kifai mama mimoro na kuya na lima ndo bokoro atalo ne nago atalo ne di marama minimolo assalamu alaikum. Assalamu alaikum babe. Salamu alaikum. Tarayo muna. Moni ya yituma wakati biri idulugoto kifaira ala ande sera dulugote gumma alo ina matu gine dumen matu tumfe na bara gogo kwa itemu kifaira afala mubeba na gantan dengiri yi logo ni kui ma jimba ya belagama nde fala fe imamu nara nde na imamu gadi nara nde na imamu yamara falwa mghina na salla kilina na afriande ne demundun tongori ito ruisa gi demedi na gamma dutungui ne kwanyima kraya nu fere mundun tongori ito siga dembaya na di afe dang feti afala mwatu matibe ba awa wono wale ala ga wosarifi ala ga wolan sababe ma amina di fera gaiki non dina na di fera wule muna di fera de wule muna di fera nta poro buran saka ne meni naga salla ibraba ba enyam munu wa ma meni masin fi mube koni mula ka kata ba mi ni wayanyi palama ina wayanyi to go gunyu kunyima wayanyi to go fi ga to na hafi fi ga fi na to ika fi ni to ya to ala ko ga na faladi donc nta saka kina naki naga saka hante me dingaide naga sa gonni mpan naga ma wodi ti alo wona ma wodi ti fi kana gaiki ama tofe ka salife na gara yam pante ya na magir imam kontu be wule nara didi na gaiki imam singe khadi nara atanan imam remplacer donc imam nan nara atanan mame mariam min mono amedi na gaiki imam singe na kanu na yamini ku ababara fori donc atana babara remplacer imam yati nara donc kana ga fara imam mara so ko bira mi ko bira e taran na ko me imam nara wa me fe Mena pena ganda ngire ke eta fala fe eta na wenye masumbu fe borira ji fe na ji viol fe na kai kanu yami ni fe na muna kira kire ngoma afala pera ya mpatia ma kire ka kontu be ya mpatia ma kire ka kontu na ya muna kira kire ngoma parce que ababa teme di baba na kan violer imam mara to imam mara tina ama moi imam ya ngoma awal fe gouvernement na fi da ya ti muna be peut-être ka salima meni fo kire amona conseil ya ti ya binira pena ta samba je konti kina di nan se nyimma sumwari 30 jours biri atana se nyimma agedege ayami imami demedinga parce que sende munenu yami ni tagi dondo ti dinan nenu yami ni tagi donc na 30 jours na si tongo sakambiring ase nyimma na so imami yira hali di kamena ha agadi violer riki ababa to fura na kay mo to fura digire di ha kame nan na kame di danda imam danda e wota hasali tenya ina jibonye ma di pa kana rabama Allahu atanan no teme di harama awule na palama ana kaliwara bati amu kaliwa yora bati atanan teme di ha atanan teme di futi kanare afolo na singima ateme di futi kana ake teme di futi kanade ateme di rafuru mais kina dina ma so sona bara to agadi bara masala complètement parfait dina na so teme di nu fama soama donc teme da ma so ma bakana ke teme di ma nga wi me ma sala ma ba ma akire na wi me ma mais wana keki koro ama tempe na ha fala fe fi ban dinara koronto kameni menu rafiri sore nu na ire nana e rakate ji imam gami ke keline efa e gami ke magono e rafa ji madan kaba ko magono teme dina ha ay futi kana e rafa ina ganna furu e rafa meni magono tante jeune na keli ina ko mo ma fe kana do ma ngafa wo ga be magono wata ka salinu non di muna di fera tante jeune fe sama ni imam gami ke fari e mi ke magono parce que mi yo ma wule roma mais tante mi ke kan tan mi ko lay braba ne yete kan na nyala ki mantanna entan wali tan na kan ba parce que ko le fe na kan na ba no dinara ni imam wule fale nara e imam na kan
sexe fort matima imam et toi kan DPG parce qu'on a DPG en Angeli et toi kan DPG ma sexe fort ba matima monsieur matima sexe fort matima sexe fort sexe fort caméra série anon gine ga sere gire se na ke tongo mala ko bonya ka te game mo bien game ne ran dolo ko bonya ka te atanna na se ni ne atanna na ma mati manyami na ngui na mati makota na ga wali biri na ba abagago ayaba mumbe ba parce que bara ko ya yi amu yango de ba pe na fanaji imam na gaiki DPJ mire to asu et ta téléphone na bien téléphone biri na tere porno na gina di yete kan na jugement na ba ata téléphone na bien a unyina so ana ka mbara bu porno to da ko na jitta ata nyina ke munu ji modeli to donc mi go no me ke to ngode to we man ko nyoni ma live na kan na ba na to e fanna ni fe biri ne be fala fe biri ibu ngama wo ngono di fala parce que wonu fa ka wo biri sama jidina ko ntan dikina di ka ke ma kolontina ma mi di mara tina ma kolonto ma sila panga fe ntombe ndera so ayama mune fa kolonto me kolontina menna non dinambe parce que gidu ne ma wo ngono di fala non di lu kyo ki non di rafala hali mi ga ko ma be ala tera fama na da gidu nya se be na ko ligi islami sunna me ma di media ne pinge fine ma enaka fala anga so yamini kwi naka so han yamini kwi ligi islamique ya takannaga annaka papa parce que baba ta mislimi hal khatenara konni enaka ikadi na kanna ba ko fani mara wo ba fala pe as na kanna ba wule nara parce que wota ya takakul non dinara wo mala wasa fala madan ka ba hadiye be na ka to ka ko akono nena reunion na fala koro amiru yonu kelisa na afama dan kaba kwen afende ndiraba e malu mana kanyibe na kan tungo mane e sagele e pe na kan sagele amini ma handunya no Allah donc ma ba ta wasa oya mariama moi ma kolonfe ay furari ya parce uya ye bo mu uya ye na rimo suto ba na breaki bidit kama gbe na falara ina ti ramende di sa do ko to koyi e photo popa mima e fore gembe gamma nu yo gir nyaari ina muta wo sabari minimore sabari afala mu be yife dangir di parce nde falama a yami kui a temedi maduto ko menne nana bu aga pharmacie bankui araba ma menifa wule kano ni non dinara atemedi akolo amana ana kalwara pape yamini fi atemedi futi kana ga menne afera ba atemedi na menne ko le tan nan ka bara pindaga habitude rasono aga na sex formatini temedi nusika ekol harande afala ntiga pe ma ko lay matini na ta kunje te kan na fala ana tanti munun tara nusika ekol amane aska pe ma ko lay matini aska ma pharmacie menne aska ana kan na ba mara bara après temedi ke akbidi ça fait combien de mois temedi ya masangi ti fe école ana ji kama di safwene atani imam relidi milimoro ati imam relidi makola amin se bari bambara ne ba kidi makola amin se bari bambara ne muna temedi tanglidi temedi bari ba yeto temedi relidi avanti ba yeto temedi nye funu nani na reji moi ma atemedi Jene kaba. Imam atemedi la rencontrer Moussa Fala. Puru ginare ka kike sakanare ki afuri kike sakanare ki. Allahu Akbar. Ewota dimedi nya funu nani be. Ito tiga famille goro. Moussa dangi famille ito tiga ina aliji. Ntanto siga parce que ntanya ta kangina di to kyana ka hali muto kelmene gorubura e fare naka kina di ko nyuma kono e fa ekeli e kina di ko ma goro ko carte général to keli kina di ngili ma koira ana wafe parce que kina di na kyana ka to na wule fala wo be
ajigite ga la gine ka bebera yati bara me ajigite ga la gine ka allo di ajigite ga la gine kara ala ajigite ga kana la gine kera parce que aga dikine la gine kana ra ba wombiri la gine ka fenu la gine ka keren soto wombiri na lamba wonga keri me jipe na ga eti e wa ma se findi se ekno ya nana adu wolla ma wonga na ka ko eta na plama ne ti wolla ma wonga na ka ko ntare mbabe munje wombiri la gine ka la gine ka kera nu fe kana anaka fala kisina ki sosene ki fulene ki maninkene la gine ka ne la gine ka la gine ka fe kana watan to do America nati fe ka nu kana est ce wa fala mane dikina e mane wo bare yi la gine ka na njira e do ma fala ma fulene na njira ba ube kisina njira ba ube berse na njira ba yati elima milimolo gi imam na di safi mire batuba ge khemo probi araba da ga ife fini manikenu bule fera ma riba era wali nan naki unga mateni vacation free tongo mafuri benu unga Maria Marabulo unga Londres madame ba Dima vacation na be Sisoko fa na New York Ibrahima so konde na Canada ay fa furira unga fo madame ba ma Londres madame question de be Maria Milmoro be Yo, nous parlons, madame, vraiment, merci beaucoup parce que réponse que vous pouvez sauver, c'est Mouira. Maintenant, on va faire ma couleur à m'embêter par la déjà. Est-ce que vous allez se faire vous allez plainte portée et n'est pas la reine? Est-ce que vous allez non mais vous m'allez de justice par là-bas? Kamuna ba mais est-ce que vous allez ONG femme vous allez se ONG fanto parce que voilà tu n'as pas mis non pas si là frappé tout là-bas. ONG Guinée Sine ha nere story ne na gbeli OK nere mu story bon ne baregi mais jusqu'à présent ha Dumbuya ya tibara akuiso et ya tibara promesse tongo famille be e malimane est-ce que wota man naraba on peut ma ko mangesanyira anu justice anu ONG alors na meni parti ngala réponse jira madame pa ONG na naira sama ONG c'est un fonds humanitaire muta mire na malima mumano injustice to den na gande muna fe fala mane kamedi wona wa fe na kamedi yan bara pour ana geni kamedi tanyan na geni DPJ mise ila di bara plainte portée et là ma jugement mal bara raba ma franco donc elle en fait pari a fait ko ngodi amulu de imam na akunje na ga ne na uze na wefe kono fe kai tan na gedi parce que temel na ran birim fala tatuaz na ran birim na afatema atabema afuribunyi temel na birim fala na ga mato man na ga to na man na ma temel wa na ran birim fala e to ne temel na imam iyo afate tatuere temel man karine a tan bada di ko imam ben afala afala ita nyangama di ita ngamujira pagna wata kumbi mutima ya amatitra kumbi mutima radio wo haketo wena ganda ngir nana expliquer fe afala teme di wo afala kara nana expliquer fe ba afala kamedi na gata ata muteme di nyankulu na afala fe na sans na donc ga teme di to adera bira min kala fi kombinaki mwen c'est que abara na mageli nanto tanga mu kombi de menna wena mani fe anagam fala iyo non dina Sisoko New York ay furavira. Assalamu alaikum monsieur Bangura. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. O ma dina kabuma. Question ni handa yira. Medina. Ma sera micro da ma. O me fait. Voilà, meni fandu tuti. Voilà, kamari da pro. Ena la gine sagan na yira deja. Anu bara kola la mini kamari ka tara ka mari. Ma question na aske parce que ça fait 3 mois gine kamari pro. Aske angamu ni fe kulun. Parce que mbara me a kola la mini kamari ka tera ni aka putu. Maske angamu fe kulun. Abadullah ma question na net. Awana question na kana ke ngala fa ya bisu ira dunke jira pot ji kame na kai lo kira ma fara ji kame ji tebe di bawa ma ko ma gapi
angamuna kolon teme di furu angamuna kolon teme di furagne parce que anga bombogne ha pate bir makono ntan na photo to ne nyara wa me fe angato ateme di so bara madundu amutam ti makono angama non madame allô madame ma question na den daga a furfe gbansanga made est-ce que parce que asangama kolonu teme di no imam ne borora e borora sinde bena furfe angamuna kololo kere nana pala pebe ke atagu ne imam dara karantene nana nanum imam tagi ara karampe e mara de me atanan teme di ra karam magurana ra akolo kaya dogoto wuya kaya dogoto wuya wa kaya indina so kaya ina ta furi bara samini yati Ibrahim se konde Canada question donc on a benu nga Mariam Rabolo femme reléguée mais ça vient ta moi me accuser faire tort parce que imam frère n'aurait a test ADN naba donc est-ce que Wele ira test ADN naba parce que moi j'aime pas accuser quelqu'un à tort est-ce que non moi test ADN naba da prouve que c'est le gars Merendena awa ngana yabi fanso woira nton na mala ibra ba pe goro ngindena fala kana ginadi yata kan tingana ra ginadi nana to ga abira fe procédure fora doy test ADN pe na yati na ginadi ha pro sende kui parce que normalement la Guinée be ko dinu bari test ADN paraba mais rapporté tanara hali anakana kana kana ma kolonde de radiara ibara comprend mais beta na chance mu développer sinde sinon na kena mais ni Guinée yete kan na falakne benu mi kana fala Guinée yete kan na falakne yeah no ADN normal ADN ya tiraba de benu dirabari hali kama bara a toucher accord une toucher ADN normal minde yati jiga men nanji teme toucher ana eta na yati e mula mera mabeti minde bara fa wuya ya Ismail Leo Bamura minde bara fa wuya da wo ma gikai na wonna mefe New York berama ana umwa ma kolumfe gife na kana bareki ba ana ndora mefe kifaida ana teme di bara furu a furu kui akike saka nan fareki na kike saka aha viol falama mise kui a falama ne ba kolokole bara te ou bien a temeri skana ide leri bi skama ide est-ce que viol fait falama na kui Maria meta na to di ala mais na question fa ya bi so ira viol falama fait na ran kui parce que ma kolonga mi viol kolonga fanye dira muna nan comprendre parce que jiduni nyama tout ce que il fait là-bas sans que na kanyu muama fe roma viol nara yo ba gikai tanga ma wori na nagana gikai ga ma wori na nagana na kone to bara tema di bara fasiga ide sama kire firi saga han furi bara mini askama ide pharmacie tema di 14 nara amada umane et puis ama so makalwa awa milmolo amani agambe ano na kolo na namma na go be kama di parcelle de sogo teme di ira kwa teme di na parcelle nan sa mama sono teme di manga kui mema ama baba kui mema Allahu akbar teme di hale na kala fe di dege teme di mutimma adege di parce que attends sono teme di lugne sono angana di mama na bana imam na aga na imam na ngafala na pama etana falara abore ta gintan do ma fule na ngomma ntan madame bari nan na teme na falama parce que a pe par teme di kene model indira hali teme di muna khali falama bombo to sara fari a model ni tege bombo nana to ga fa falar sono angabe anaka imam nan na furu sino teme di munu wa ma fala fe bombo nan sara fari nana to ga falar awaydi madame albarka Makolora, 1 minute Nanira. Madame. D'abord, je me réjouis. Guinée, ce qu'elle dit, Anarata Yati ONG naïf. Donc, c'est pas ça, la remercie qui est écolo, qui est problème réglé, ma kianre. Ok? Moubara yala kinama. Mais,
excuse là-bas, une ou deux fois. Déjà, même si on va enlever même les problèmes mystiques, il faut faire parfait nous sender. Même si c'est de son propre gré, c'est son consentement, tu seras puni par la justice et par la loi. Parce que mineur nara. Voilà, excuse Yomuna, une petite fille de 14 ans, la personne, même si la personne vient 1000 fois, son propre, elle consentit, elle est vraiment consentante avec, comme on appelle ça, les visites que vous faites à deux. Toi, tu iras en prison. Donc, excusera. Mais moi, je me réjouis d'une chose, que cette dame me dise aujourd'hui qu'elle a elle-même son ONG. Elle a tous les éléments, elle peut tenir ça jusqu'à bout, jusqu'à ce que la justice soit faite. Voilà. Mariam Midmolo, Amérique Fufara, Asadoro Canada, Asadoro Londres, Han la Guinée, Ayede, Anafotombuni, Imusifalama la Guinée, Kibeto, Yi Madutu, Tobarabo, Wangwany, Ba Singiramuya, Bori la Barne Labi, Han Dore Nyen Sara, Anyen Sara, Hanana, Saya Mosoto, Irili Mundun Timamadino, a gouvernement. Ba Yifena Ganya, Lune, qui allo. Afindir wombe dabari nam farago ba ina mato mu masera ronku ya fe muto professeur Alsana ba médecin légiste muto naga wuya yira me anaga eto sigeto yimre na fimre na yife kana maikin sarati dumema enaga muto araba ina amato muritongo senni ha nusuli na birin khagali akan na fari na yife da bama anaga yimri tongo solo fere Mutongo sen saran anu na suli anaka ne ina mato mutongo saranu mumoya nu suli netan khagal mafure na nema ini ibore tongo na re tara ba ma netan yembe yari na tongo nyogiri nyari anu foto popani na tongo ba nuno magali mundun ti di ma ga wali fori nan nakigo aga wali fori yembe nyaaga minyu fori nara ngana pampale de yembe nyaaga minyu fori nara ababa ta kana ke peyi magre bian fi aga sakara meni atofa ko sono e ga findi imamra ibara comprend parce que aga wali nan nunaki ali makolo senda munduma falaga ne yati ha tarana ra ha minsa na yete kan na falaga ne anaga anu yembe ya atofa anaga fa tanga abore yembe nya minye kawandi ala ko ne yembe biya fore yembe fore yembe bala fore yembe kisirana na hali ona kan so gara ma so wi wonka waide wombili ngakiri na donc awa ma parti na ram fala fe ji allo ji tanti wena fala naki anu wala la gasa ni fi ntan na ram fala ma colonel be ou bien na ram fala ma gouvernement be ou bien na ram fala ma dunya me ribirimbe wombiri la kinota ya kolo tenu bire gouvernement nge impliqué akui akuna kayama et na lutina mi ga impliqué quand c'est trop tard faga no mini ou bien tendende no mini parce que temeri na ram faga la bera ki 3 ans kabirin kelnenu alima na fam fe betenara mais mi mo kelin to mona la bera ram na la benen tiga bane hanna ga mi ke fanto na fe na ga yiki ma si la ga fe ina to anaka pala model indira ato faga ma soto tino ga mu faga ma soto no birin na ga wule fale nara film nan tourne fe ala scenario nan na bafi anyange na nyan nati ino pasali no gamara wonna ganna bama parce que won talla gineke wongeli kana ko dunya yire piri tefena pema garuira tefena fena ga meko won simma won talla gineke wongeli na menine asinge ga mi ki jife model garaba imam ga mi rida furu ou bien imam ga be kana dibe ma singe ga mi ki kan abana raba ali mi zena ka témoignage raba ma nanambo na ga fam message nyaari rambe nanam fam na fanana men tam mukai mu ani gamma parce que ntam mara ba na raba pene ala ko non di gamini la Guinée be viol pena ga ki surtout yi fait modèle rada gouvernement ngakata e ga sanction na ba di viol peme e ga pour million de viol là-bas mu dina na bama ala ba biri nyago ya ma biri ngatu kay ko la tinne kare ta ba viol là-bas e na alu na kani kerempe ka de madi e biri ngai e bira so ayama ala ko
ko pesi ga garamini dunya bin nga to yo na am fala ki non dinara ku be na am fala ki wule nara me ga pera ba bora fala maseti bora ba maseti biri mukeli yama biri mukeli amalla ala ko non di mini makana ga kenema a horo ko mane dondoki donc ina to jilari viol fera ba ma depuis mas la ga fe na karaba a viol fe nyambara sembe bosono dangi fe worora mas la ga fe la ma aga courage fibiri ma ou bien aga conscience fibiri ma pasa mageli viol ha conséquence bo viol mu famigebe viol no ma nyede ba ga jika me da kolonenu kame di ga vocal ndena na fala ma dena pourquoi ma meti hanti ke saka ifa pana mbeso ifuru ko Allahu ibanato apetena di yatakam makolo afuru diore di yatakam makolo afuru diore nara makolo ma nya makolo de furu be mu furu ne mega sende kulu Mariama Milimolo basko tulmati fanye biri wongonya Monsieur Bangura. Nam Je peux avoir 30 secondes. Ok, nous avons remplacé Madame Ber. Et Raphaël Naba, et Raphaël Sadia Naba. En Guinée, c'est possible avec les moyens actuels, les technologies actuelles, c'est possible. Et Rabat, à côté de spéculation, c'est même pas cher. Donc, nous avons rabat pour éclairer la lanterne. Merci beaucoup. Mais monsieur Condé, monsieur Bangoura, monsieur Condé, l'amanan, on comprend. Avant même qu'on parle de grossesse, il y a eu intercourse. Il y a eu des relations sexuelles. Voilà, c'est très facile. Simplement d'avoir une relation sexuelle avec une fille de 14 ans, ça déjà c'est un crime. Un crime. Donc, non, à partir de ce stade-là, voilà, allez, Mohamed, il dit Rabari, ce contact-là peut prouver que c'est le gars. Ismaël, non, madame, parce qu'il y a des gens qui accusent que. Voilà, il y a des gens qui accusent, c'est pourquoi on a fait la accusation, on a fait, on a fait contre parce qu'il est de tel et tout. Donc, Baba, il y a un seul manayami qui rarement parce que à ce moment-là, Tagangi, à Wolfe, donc à ce moment-là, Temedi Nganayan, à Rachimori Barali, à Nanganam Bandeni, Manaki Tongo, Saramonari Morano, Solmanani, on qui est là-bas. Albarka. Ira ONG relidi Mariama Milimolo. Ira ONG relidi. Le cœur sur la main. D'accord. Awaïre, mon femme ONG contacté évolution fait évoluer Canarien Mariama Milimolo nya. Awaïre Albarka qui fait. Umbara Mariama Milimolo tantu qui fait. You have $2.74. Sorry. Nam. Imam, c'est-à-dire, dit fait à falloir qu'on enu mige madaro eta findi imama nana comme ça ma colonel mamadi be ça va na de ni na ram fama problème na kay problème na ma kolon tamma kolon dabo umwa mena o ngam mali fe critère munduna migi findi manyami da kana la gine critère munduna imama findi mama di ena kanto tu akolo wongonyi ena pato tu isora kuye karama ya lamna sira karama ibagara karama ena pato ina iloniri ena iloniri yifaka muri kifaira tunga ena yitanga timre ma karamo ababa timre la salma ibaba to ba imama na mani mara panga pe imama fo ka kiri na mato na to na tingera wongonyi singera mre o majingera fure ni wa mo rifini ve imamura et c'est Guinée na mo gorima et c'est Guinée mo gori ira probité morale na di sende est ça ga fait e rambira kaba gitona be halinu amu fende sende aborera parce que na fait bilin na fait ko alo na mo li pala fait ki c'est d'habitude tu c'est quoi nature a d'arriver nara Créato et Tongwe Rana, Arabie Saoudite Borindema, Aratano,
sende dala kwa kano masara di cheke awali nana ena ga furbunye matongo mari tatuage na ma fende anyoge rinyage mima afoto popa olmo yembe binya fore yembe gamma torogbe mima Imambari. On dit que c'est un jeune qui faisait là, Andoua Pabama. Andoua Pabama. Ligue islamique. Na réunion ça au ma c'est de dîner fait Roma. Afin de catholique d'arriver là-bas, afin de musulman d'arriver là-bas. On va créer nous faire fait. O mai chende yami rafima yami ona to mana wati dogo tema o mai yami rafia kama me na ibara imam karmani saba abara yi chende wani fala amula magana kan fala politique ler ona to na wa e fa na wo fanga da ma ba wai ni yaki on ga fanyi pen o madina ya na ki fama mugina ga fantima wo ya ga wonna sali o ngana mugina fama to ne kifa on da fala fe ki imam fanyi na ne kono mane ba ya mugina mo no mane ma no wenara ita na kan lamma ga mugina si ira fala na wo ilu wati hikra goma ala na ga yimu fa we makuya nyene mu fa we makuya nyene kona ga wata man itan su musali iman na fe nan tongo inasa iyira sende asa mayera ina findira sende no mire ga li tongo na mabindi ina mafindi na ga le gatira duma di na nya musika dede ungwanyi maduti bara bo ina kankan tongo na boro biati duma di nya solo masaka tala kogori e bara ga nya tongo saka nunde esara tina fama na saka yebada ngare yebade labe duma di nya saka mbar belede na ga fe bara la bade abara fara bete famman katama bete fe ko imana bade bete famana unga fala uma autorité be na réunion sa ou masari bang de Roma comme au projet ne bari bala so afi buma e ga yi fe afi mula magara bune ke bara bala sa yi ma waka yi makiti an sariya na kan fala wona safari mais ine tongo ne sa gel be na wakati nde ne kan ga dimba yi mamba se bodo do bodo fe na ra nga sindiki nga yari fa dunko bi azoi ina ma mais c'est na voilà Alpha Condé na héritage nan lo nyira e bala so afindi fe tous les comptes maninkera nanan dangi fe 4 weeks afule amaninke ba wule sa afule tonaki c'est-à-dire à moment di dumbu ya muji fe régler alors ala mara régler kané Alpha Condé héritage dumbu ya munomago dumbu ya tato kana ga munomago munoma parce que munoma mi radi violede et puis mangana sa etni parce que bore maninkena anane imam fasa mire tongwera quartier di me fasa la sa remède roi kana mais où est-ce qu'a fait minde la Guinée qu'a fait minde imam na sexe formatima na adama ga baluna Allahu baluna mazalo salam alaikum makula mazna wongwe merci mazalo nabe oui, assalamu alaikum. Ita efeto odi benu wo madangi yandema. Au fait, au barage wenye bi falade yes.Ufan la ngade nan tout ça fa parce que wa man hambe fala fe bara bi fala. Kono wa ma ko enkire nan fala fe parce que yi viol na reki, c'est que wona e fala ha wona e fala. C'est que viol nyambara findi tende na yana wo ngwan quoi. Parce que c'est rien namuna ina to jiviole on jife fala fetu ande number raba e bare khani autorité d'era c'est muraba donc jife na na fanfare asa bore fanfare yati asa bore fanfare na yeri na to na ganyam amuga dede parce que ya yika mo ligo na justice ngai mama. Ok, c'est barani puni net qui n'a qu'à Yati. Maïda Marabama parce que le wongwani
vina di me de minimum exposé à tout moment. Ah non, man mais ramini tambara tari bara mu di yen saka pe du me di yen saka nu du di yen suli yen solo firi aha ina fe tampala madi du me di yen saka na tambara ko mera wo fala de muna men ma ko fende de nana ima ko ma ko no fa risoto kayila itan yete kan kadina na ubie yete kan kunja ubie yete kan tara e ko mo men na ko ono wala akono ono mais wonna nan biri fala fi sariya tariya nan gite biri na ba parce que miri alfa ko ne araba dangine sariya manne ena ne bating akino kiyama mula ara imi donc de reki ne pam parce que araba man jallo era non di rafiki da ma si lagbina na ba na ki hanya va fi kina maki kikena maki c'est muto bara ba mreba mi réseaux sociaux ma fe bara fala o mukitio to na gafala mana na gera bari e kanye bare ba kanye makiti e bara staria ti pari na fe mula magarabu geta e belaga su bon point na nkui e belaga su bon point na nkui temedi bara fe di dunia aga dunia la atana ala ga londi ne ne mula magarabu ne garaba kike loru e muma kiti e muma titi e ma titi mana era mi tele e condamné bida fala na wa ye na ila ba mara mana ma tila na lagrari e bara condamné gi nye ka sabira bara to ma tila ya ngbe ne ya na na re fambara fa de ma tila bi fa ne man gallo wonna ma tila na donc ki dongara ye fambara fa abarta ma ta na fadi mais mazio critère mundu na migi findi ma imam radi wonta muslimi migi findi ma critère mundara migi la ginata akoro na ba antang imam bunna mais la gara critère nana migi la findi de imam ra na critère nana emu imam maso ma emu ma choisi ma kalkali garad mais wonta way atobara fa findi fera c'est-à-dire nagan imam nagan na lu yamina ana wakel fe na afa maswa aga migina na ubi akadi atina alako parce que na galam bu nambara biro wongo imam dans le reste para fin di business ra quoi ba business yo ambar fa fin di problème ya he ambar fa fin di problème de famille man jallo yi ma dutu fe na ya inoma fere mundun sade falade ya na hanu mani de ma dutu fe no ma dande danno ma sada ra kyana ra itanga ga mundu masema danno ma sade mandu ma dutu fe ra kyana ra danno ma sade ya kina ra speaking fitna serie serie na sa yimri ma dutu fe ma yi gine ma dutu fe ma in fera bera naki serie ça c'est-à-dire emrisinge na gantan soma et na basi keren petit nous ala tagi na retan pa ma gambira ekolo na fe model là ba e kunti ma minden nana ki saria nanan tu wontan toro saria pata sebeli tide ma wongai ham minden ba me saria a respecter pe na problème ra wontan non yati mais na problème saria binya fe nanan tu na problème nana alfa konne ma so atondi saria era timmedi ha saria ba agor ahumma nana okay awai wonna bala mo kere falafi monsieur Condé Canada que dit bonsoir de passage a yi fera yi temedi ma tout ve na arabu yi temedi 14 ans ADN n'a pas fait parce que mara yi réseaux sociaux ma muginde fambara kili ifa falafi na gam falafi mulinar ande fambara kili na adi na gam falafi non dinar donc na gam no mamre taki badi alors monsieur Condé a fala kinare e ha ADN na ba e mula mama ki di an diore khabari e no mara badi hali clinique na dore khabari dore baba ko kana baba yo no mara badi akolo c'est à 2 degrés amadou tout fait nana parce que na to bro c'est amadou tout ngone kere nanaki parce que kala na mineur nanaki afri ande to barba furu ira kolon sinde c'est-à-dire diore baba na ndera e na kolon
donc Amadou tu fais pas parce que il y a des babes dans la école maintenant na Amadou parce que moi la mi tete no Amadou tu de tete à ça pour tete radima donc arana na supporter ADN na bay ramatu effectivement est-ce que Didi Nagara arabar alors tenda fala fe ki na leo e fala fe Didi Nagara aru yembenyake ni maubena na fore yembe aru rapema aru makulo na seleba ma ko na bi no marabati alors maniede i khagli no mama tare ina mi gande exterieur na ki sakara ki bile na furi ma ki alors malo di imam barigan ababa ana ngona gani garande mama saradi dako no mapindi na kiako lo ngoronu ina kina ga ngoronu ino mama saradi ina no mama saradi pakonda oida ya quartier bina kimli ne to mana ndaki ali me pare buru ma yembe nyaki ida pebiri na bama e ma saradi sur dati ya mama ya mama ga di model yan na de da bama koro ara bama na model no pa no mara ita mu masarada ga da ana abu na raida alu ina bala ya dia ya ata londi na ngarangai ato sa garandi asa parfait na ngara dumi ragle de tourner vema kile me dia ragle de tourner c'est parfait moi ça ah ba ya suma gamena bari na parfait na so temeni na ga matende e ko na bini no ma fini de non dira na bini no ma pe ko lire arab fera banki na kai fera banki na parce que yigina dina ko wel barantu matiara anagam palare wonno mana tum antugan ndo personnellement no mana tum de peut-être à 50%. Ok teme di gumbiati na nyamoya parce que il fait bien na remplir ta partie teme di gumbiati we ka gumbiati we nata wonno mana tete na volonté mais teme di procédure judiciaire bara engagé teme di ira monsieur Bangura procédure na azina na teme di mo wa impesinde monsieur Bangura Namu, Monsieur Sissoko, je crois, Chanda mu Giradi na umai vita ama mega pole. Tema di bara pala adera ai mamu na rapuru. Iba chojo tema di enengo da kuya sape di puifa ne samba dangi trois mois bara comprendre. C'est-à-dire imagine question na sa pourquoi angama asangala kulumpa dinga ko be na lagine e ko le hadi no minde ne bola mama ana mana unka na question sa gredi bu ma ti anga muna kolonu yitema de nu imam ne bora no e bara comprendre anga muna kolo anga na fala ko le na ina hadi to ina ranyere to atema groma ino mana fende de sogide na kui donc temu dali ma temu ngano mana kolo mais pour ito bara financer na fala pene akolo majo o matere na amfalagi yeah majo o matere na amfalagi awonu mi na nya krimara ina sartama criminal déjà c'est un crime c'est-à-dire o matere na à partir de 18 ans il a mera difi kameta ha mu 18 ans li moins de 18 ans ina sartama déjà c'est un crime c'est condamnable et voilà comprendre mais ina amfala na c'est ah non, ça aggravé encore quoi. Frina minna quoi, va aggraver de plus encore. Ani bel dara déjà criminel déjà. Après minna quoi, n'a pas va aggraver. Mais au problème là de n'a pas. Alors nada. Problème là de n'a pas quoi. Sere na muna wonwai. Ngai gambu keren fima mutan tamerindela na kulu ana mobil na ita mabe bara me. Nan na bene Amerique be Alaska Canada an temana an guru an sala gran fa enu gamen na siya se borra ibra me na ba la ni denne na gamen sana na ta ne gredi kelen na to kame sa bomo ne kurakiri ko dobre kamele a faka mara me na gamen na 3 mois gba sana na ba geli ke ba na gamen ra bulu 3 mois juge ala bulu na ici voilà la bulu 3 mois gba sana na ba geli ku ouais yo na kolo afa lagina kana de toute façon ina arabolo bara me akike san bansan na ba bona France yo mala comprendre na gina a trois ma bansan na ba geli ina ga ben na tema din na to akade na be America di saka na di saka na be ne ma kon ko fes ka pe ko na cri fin de moi et na di to
nga rapé vanje mané e bala to pour que me no me fa de man na bolo 3 mois kwa tambo ina na akolo sari binje sari ya na wala ko lepe wala uyo sare na muna be Amérique be ina me viole be akolo yarara ma c'est fait 20 ans de prison Amérique be 20 ans nya moyen ina me viole be c'est 20 ans de prison monsieur Condé Canada matin ira pour ira doit Sissoko monsieur Condé oui parce que il faut qu'on me comprendre il débat du tout fait du 14 ans c'est un crime on brim barna de la nadama mais de tout fait du 14 ans c'est un crime on brim barna la nama débat maintenant il a ma question à donner vu que Merindé c'est pas le gars qui a mis la fille enceinte non mais mouté ça va très bon mouton il a dit c'est imam qui a mis enceinte on ne peut pas dire qu'elle parce qu'elle est enceinte. Là, c'est confirmé, elle est enceinte. Donc, si je veux dire que quelqu'un a commis un crime sur elle. Mais Ndara. Mais on a parlé, et non, mais DNA là-bas, il y a 2 degrés. Premier degré, et là, mais DNA Mundo là-bas, intercourse baraba, a jamais touché. A jamais touché, et là, maintenant, DNA là-bas, il y a touché. Je dis ça pourquoi? Monsieur Bango, on t'en a fait un peu mal parce qu'il y a un baraka double mais on a fait coupable là, il est la tamara. Peut-être qu'il a parce que peut-être qu'il a touché aussi la fille, mais peut-être que d'autres aussi, on ne sait jamais. Donc, Radi Aneraba, c'est très très important. Il ne faut même pas qu'il passe à cause de ça. Et Imam Matinde. On a parlé avec le colonel Mamadi Doumbouya, on a dit que c'est une négligence dans la série Eratime. On a parlé avec la série Eratime de Ouro, on a RPG qui est manifestation follow, et une CSDR, Nabiring, Mamadi testé fait nara, viol barasende, Miguel man continue fait beau de faire. Voilà, il va ma faiblesse dans la minifé nara. Hamamadi Moussari Eratime. Moussari Eratime, Naram Foloriki, Alpha Konne Folekine, et les Nana Balance na compte Fana, et Madaru, la Guinée Cabra Toro, Wallo Aranyangi Sinde, Nanyangi, Alpha Konne Natanan Quinaki. Non, il me fait Yang Bama la Guinée, Issari et Nansama Fari. Issari Après Migi Farina Muna Kidera Mire Farera Mire, non, Issari et Nan appliquement. Manifestation Moula Maharaba pendant la transition Mamadi Doumbouya. Manifestation Mouna. Il y a une transition dans le monde. Il paraît que nous avons fait une exceptionnelle. Les personnes ne nous avons pas eu la base. Yati. Au phare, il a fait l'enquête. N'arrive pas à gouvernement de transition. Autant pas beaucoup de radio. Gouvernement de développement, autant pas démocratiquement, on a follow chef de quartier, on pas mairie, on pas député, Bengema Guru, autant aux femmes en Wali dans Sadik, Miyamage, allons na femme, à la coutume, la Guinée Ramini, Gito, Trouble Kui. Namara Kireni, on femme au ma tombi free and dinama. On a voté par un teba Dunia, Inamato, Hileri, réseaux sociaux étant, voilà, fini, là-bas, il est de lui. Abari, Marie Fatima Gélé, Sama, Kélix, Sima, et autant. Pour moi, Bori Fatima Binde. On a tout, on est l'origine, Baïdi Haribo, député pour l'IA, maintenant, vice-gouverneur à Banque Centrale, deuxième vice-gouverneur. Banque centrale, au moins, na Plukundi, Bangde, nous, au moins, nous, diamant, nous, nous, ça, au moins, banque primaire, fait, Roma, à Tampan, voilà, men, à mon fini, ministre, Mananou, on a fini directeur à la Caisse nationale, sécurité sociale, on a fait Fatima Gelito, on est à l'intama, Ouyaï, puis à l'intama, Hagundi, Naramini, Naramasi, Inde, Massé, Namato, Nkila, Mohamed Salah, ou la Salama, Mre, Guinée, Yaouyane, on a fait, il y a tout pour ça, on a de mais au moins, c'est Falama.
woni mi se falama wonga kirinyi be woni se falama la gina kebe wonta de kirin na ganja wonna han falama won dinna langi be wonga wo mefie kifa ira wonga wo mefie akolo fe na ra jamun dendelu parce que gina tam binir sena na ha amarebu kyoki amarebu yati ala yati man gina da électronique nada azo électronique amatara nyogu ina susa ginera iba susa ginera iba susa sayara ina susa ginera iba susa alu iba susa ba kuifana ginera na kine donc Guinée ina fala Guinée Guinée madi Guinée ana mayile amana kike talawasi ana sarinya mana galayinara donc o musse falama unga kirinye be unga edoni Guinée na repa na fe mo la bama ona to mana to Guinée ma Guinée ato mana ga famille mukioki iPhone sura ila iPhone na ransera 12 millions 13 millions 8 millions nana ila na tongo binde iradi to mana nana ila na wotokwi ima tiri waliora simple garandi kanu couturier kanu mabage de garandi ya walfa yatmayi ato ana woto kat kui ana stock ki makolo ha famille demba ibalu makana na bol karagantani iPhone na ila wala mo ngana fala dibabi be ngana fala uma gine fambe bari gi responsabilité made bari iPhone e sara mana alko de video iraba yati na bidi ko na stoma kiana re aso wana de nande na ya e bale na iPhone sara ndaga mu photo na nyigo ni a video samane wona fesiga o free lang fe na gamma wala fe na gamma wo we gundoki wo siga wo so wo fe na ganda ba armu wo fe na ganda ba wo dangi fe na re pour que muna tam filmer wo na wo free tata réseaux sociaux ma pour que muna tan na ba ana ba na kan yarna ke ina harcelé ina chantage raba wa ga mu so nyira kay mu bangi timbe ni ga photo na nyiki ngi sama ndi dimana duniara ba to na nambara magawo umara ba di beto na fa begbe na umawu ya masuto kira be nu professeur Alpha Konda kin bengeya muna ga mere a tiga na futa ana ga France ana ga gina di begbe recruter na ga yi woli mo la bama na video gbegbe na ga telefonar kui muhawu ya masuto kira Ismail amma sai tungo nanara ifan no mande sa de sera wasa o madwa wasa so dimba awaide tabarkala azoy nabara fam wona kulon baidira ka a gouvernement institution angli au projet nya e bara plainte contre X nya ina teme unana fala khuru hali gouvernement na plainte portée ou bien miginde na plainte portée teme di contrat mtumu wa mfi atomu sesera ba fe ala anara ma yonda no ngri preuve bebe na compte parce que na vla sa ya ta gitu mini a wule fala tamara maintenant onu na meme fe na baraba adi institution na ngli au projet e bara plainte sa teme di contre ina to dede ana dede makulu na institution tangwal manana occuper viol maba ou bien di cybercriminalité maba viol na la Guinée na nya DPJ ku nani na unira umfa makata de ne wongana masuto ara expliquer wombe et plainte moli na ransari et puis a procédure fama dangide di ro wonu na nan flafe wonna ha bay di raika ina plainte portée teme contre ali mané sari teme soumane sari fama na sou que anaran na bari amufa ino fe na ran ngi wota numérique tagi ali Facebook ha règlement kui ana kui imulam ira mirisa akaira geli na na consentiment atteinte à la pudeur awon siga sariya kayama
teme aya nasari ya kui déjà feu nous on tam nous na memere plainte rapportée ha baidina plainte portée maba ha di institution na plainte portée mais on mari ou ya ima di opposition bara plainte ça teme contre déjà et na fait contre it aba plainte ça contre it contre X hein voilà ça contre inconnu donc il a fait on a fait et na fait on a fait bien awaïdi donc azola bangura na fait bara findi fait faira on umuti ba idi badi ou bien umuti la Guinée cadre badi ne reji fait mo li rabama non on na ram fala fait comportement de nana awon tamula mo nga Facebook na Facebook findi utira o mafurera yarabi fe ou o mbora yarabi fe o na fala fe nana la Guinée be o na fala fe be o na Facebook findi utira o mbora yarabi de ou bien o mafurera yarabi de amine ta fala ma video bebe na Guinée et na video ira gata mo sema mais ndena exemple fife jo bezoma di Amazon kanye et rabar nara mais na ki ko bi na yi na ba da ara ko ba da milliards yire da ne fa na no trillion na vala feso kono itara bara afena ndangi intanu makopi ntagi o ma na sabe CNN atana ngunda sa multimilliardaire ana won photo sa nun kopi nara teme de a kopi nu yana na ba amuse ali putera ma sotara yati afa fait femme na fini de niveau de lire parce que o bara fini besengo non tiara wala ba ma negera a fini be je m'en foutis yara parce que nyahu inara c'est de la méchanceté et ta monoma il était quand intime sende do tongode ina sa vidéo to ça et sa place publiquement donc on nanam falama au maturmaté la Guinée be rera comportement masala nous la Guinée rera comportement masala ou ba obore filmer fait ou nous fara réseaux sociaux ma amufang Guinée be amufang Guinée be andagi menira wona kolo azo ibara bangi Casbel viradbling haja andrema bar fanyi bar fanyi una kolo la question kirin na kuru na safi ou ma kolon fine décret na ran signé 94 face à l'émigration autour à Sibiri na bilema pourquoi il n'a Sibiri na bilenge mu Casbel vitan na bile et Thomas Radbile Moussa Dangi famille Touré nous prêta tagi parce que moi parce que émigrer fourinera elimaya etavla kontebe président mumbara aso momedira boy colonara président donc ayambara fala ayitaka bayima bon mumbara muna na bayi na sendefe naki kontavla wa ou rassurer de rire couvrir maso et non muna règlement non famille dit montagne na mtikama famille malade mumbara signé elima ali putere maso mandre nana moi mais na kirin filin sara anyon et puis ça m'a créé et fait luna une fois qu'on bi virer son tout et était comme nanana fala bala samure mfamare de ibangi tongo eso famille Touré inaki non et expliquer manen randangi quel fait 94 haniler monsieur dangere parce que au muso na on de expliquer fait peuple ben on souma na flou na filer bi na flou na fama problème ra inu dans le futur mengena on pas ma do dia na mengena ni na e mu fa dire ana ya na mara yi chete bae mara bae ina ga sor mengena re fa coup d'état na bae na fa na do e sari na fa le na ba nta mutinga ma ana mutinga ma ara gila ara busara na kui ini fama ya garam mana nyama be ya makaram mana so plazo ina fala mo nta fala mo sema parce que ambara wali president na fe mo li begbe na ndangi tanundi e woto so na yi woto na yo aza so haja nkumbai ana agbe tongo agbe furi aza na so haja nkumbai après ate na nene kui tu as dit na ali ma Casbel vi fe fa na fe mo de na kui quoi
hamiyam pada signalé amam fakeli ne woto na so haya nkumba ha woto afa fa na ku president yire isa to mahake president na woto mundu yikwiki ana woto na so nga so ada nkumba ina na gife ana yo ana igbego ana nambe na so president guru ana wota haya nkumba gili na fa ana woto ngere ka ana yo tanundi fa ne nyan fa mere misane no na woto yo jiyo abiri nagata tanundi na mai vulana atara na chef de protocole pourquoi na falama et ça nous fait expliquer mirebe adangire kana na fait mon lena mo di begbenana Kasbel pourquoi au ser tourera bangé pile na belenga ma 84 o mu Kasbel vi la belenga pourquoi Alpha Condé Fantofa amara belenga monsieur Dangvé yati on va mwana sika des bâtiments bâti public on a mon ramo on a yayo directeur yayo amara dujen on a reli e ya banyama be colonel Balasa Amoura on Balasa Amoura reli mon peut banieri on va y faire la barre maintenant là kono yo wo mulagina ke reli madaw fe on m'a dit Dumbuya mon en vraiment be bubegbe tugi koma katurunada ilina kolo yala kamba ilima na de ngana fala be transition bouffé malade wo kra ma sege wo fe sende basi ana kana ga kan wona den na ki amu date mu fala asiente na fala ma siente ga wali amuna kidi siente mba na va transition ibu ga tabi na ba ma donc on se fala fi o wali muna kidi dira kata azoy munana fala ko helu di siente ma isa toro mi ge tongo quartier 25 millions 25 millions ana leader mulange boroma mulange 25 millions nous 4 kerenso di toro mi ge CNT ife mo ina o mama di wanya mundu na ba e mana nyafu parce que million mo ma perdu 25 millions 4 e voilà mané parce ina dawina nda ya taji kuma ma kobeki ina mama ya taji kuma de kobeki donc ina nan kuina ki ona mama di nan la ma ekolo na bama ntambala 2 ans ou 3 ans proposé au ben wa matoba o tingana non ma yeba de 3 ans maintenant la Guinée nyama ba ti communauté internationale na tanna fala sona ati la Guinée nyama ta won tambala la na 3 ans mamadi na kan proposer mi be wondu manana ku 3 ans nega ana kinemba mo ta ise entetana uma wa eso nyama iyo la min kodena be RPG minirne ina mato kelfe ina mamadi kankana hankona kri ina test ina mamadi matofe iyo ina matofe essaye nanaki parce que hamu di fait puni transition manifestation la magaraba ba sorry na raswa sorry ma manifestation mulan ma wonna transition nan kui won date sa won kono won bila na fora nana nyon mamadi kenda mais autant na manifestation na basi e na mamadi nan test fait unana flo mamadi be ende suguna ende na getira mais FND sans condition RPG tambe c'est quoi tanana na hankude e faka alfa faka kibaina ana faka bete vamba RPG et ton gaz bula maburi ma fi la bama sello dale woni mabala ma yete ga wuri na bela ma yete ga wuri na bela ma yete ga wuri na ba akula ga mo buri kaze ma ba boye neto khoro e khuri e gife to gaz la kirmo tagane gulu usembotu ule na fala ma susu pore na ga wombe ende rasbe fama takui ibole gbesa ma gife wula kui ongamen wakati ma kifaira wakati akweso ma kuyeba ma pebe de bele nara no ibula na muna yati bagina ka gbegbe na beto ma yon kumfanya na reira na rewa gbele fe wo wan e kasa fe wo dra ba depuis wakati wonna kuye
kono Alpha Condé na ga gouvernement Kobi gouvernement Koroboy profil yembe mudo mais na wulti ala yesuri maki mamadi pambara fa mamadi dudu dumbu ya wala fa lai madi o mara to face da face kana ga mo gere la gina ka kenende itana madi ga pasalu mbaga alo bank central la ba kana ga bank central yo go so mrinene na refari kona kamri na mbaye tongo kunu na mbaye na boîte kuimani na mbaye na polo kifa mais quand ba mrinene ya ali mana pe mambara bile informati ben fe manga chende ina ke lire na fe monena na minima de na minima de on to c'est vrai cabinet c'est clair pourquoi amine fait quand contribue amine fait no na tandemi na ke tongo fe mi yira mige muna donc ko ga mige ma tongo ekine sinde gati nana lai madi na fla wotam chama ba ga je kolon e kolon yo mu kono dati e kolon yo mu kono dans 6 mois lai madi cadre birin kolon e ma no fe ki abare birin kolon la gine ka kolon yo mu kono mais ha ma ga disposition nan tongo aga sariye ran nyere la gine ka aga sariye sa la gine ka fari fanga bubara chende ba we bara wa bofe go wen seria yiki rafe folo kiti ra folo sibera la justice yera magistrat na rena na avocat na rena juge na rena on est rafe mato parce que ma justice tamboro ina o ma se ko ngama sanye ilamba et ma justice nous venere ki avec la justice na busa mais une justice pourrie. On a tourné si du moment à ma petit école na yagi quoi na vieux toro et ben na vieux ba to fili là il m'a dit na ba là il m'a dit ya wori itamma wa ma na vivre busola c'est-à-dire na ma ha disposition ton en tant que militaire normalement ne birin la mané que là sinde parce que ne kiti yo ça si du moment na kiti na ya mi me ntamu d'accord là il m'a dit la kiti ma parce que na dossier na woni la cour constitutionnelle fama on fama na fama cour constitutionnelle na dossier fa wona na khibari fa mfemfe wona ja fe la sanga di on fama na pe fama on ga ma fe so on ga ma sanyi bila fe fanga igbe sa sera ko sa on ba le dina finara mo ba le propota da ba lo RB yati Lamine Condé Lamine Condé assalamu alaikum. Et là Lamine Condé na ga vidéo tourne et nous RPG ke Lamine Condé na a rameni la siga beni ran drobe na et na bolé la coupe tan dorbe et là Lamine Condé assalamu alaikum. Wa alaikum salam alaikum. Lamine Condé barato itano mo se fala da ara du kerira Alfred na résumé à mon synthèse ni viol fait by dia ruboga ifi ina mato RPG minene ina minifi ma chene rawa mai ra menge fori ra bayi ina mato mamadi pambara cash Bellevue ba ra bile demba ya Touré ma valukioki Touré tan ne yushio muna bangure tan ya wol yushio muna Emo sema mba. Mbara ya marebu Imam kamana di mbara rebu o mo imam fanyi. Ana lutima mba imam Kalanke. Sende Miss Guinée la correspondante et représente na wu merine ya suru. Ana suru falate. Koloma ko la tanara va. Parce que tu penses que la Guinée-Ca, on a un mousse de riz, voilà. Mais est-ce que Nenderi Falari, Azoi? Madame, Amri Falari. C'est bon, la mairie Falari. Et Mairie Falari, Wongamba. Guinée, c'est Guinée à Ramane, Nakola Nantanama. Voilà, et voilà tout. Mbara ya marebu mambara gbile ya marebu na kono minute kreti mala be mpa ma yakos nga gare mapure
awaida kuli nyamane musone ya ona kuli ona nyamane na ma nyamane musone ya de mba be wondo be na ma da le fi ba le fi voilà to kono ina kam makaramu kalamu mabe ya ga ni woni barbo kobi soko kobi dimbore kobi esana kunna kana ina fala o boki sarambe o ira baiki ise na ga kalamu nej buma kembeli buma suge buma bang chare ne na be ne fima itan na makalamu na gani don bik na salam aleka londo balagama ino musse fala de masengi na ge bilin dengire ina mato ma dutu fe ku ina mato wo ma cadre fe yeteluma chende sigama ita marieri ira gineti ngo chana dogo Londres harmo Paris itando Conakry inten bule suira netende kirina nakki gi RP d'Arc-en-Ciel fa afuira ira mangera bulo ina fi to di ida ino mo je balade na. Merci beaucoup, mon frère. Nous, ouais, entendez, bah, dire à fait, on peut pas la tomber. Ah, que le monsieur Bangoura est massé en détarbe. Monsieur Bangoura non déna. On peut gagner doy. Ah, on gagne doy. Allô. Ah, what am wonguru mane. Guilherme ma la fait neki. Mere et dit me vieux le fait. On a fait la mané nambe mangasani ramu mali. Mais Guilherme na ba di femri ma fala manga sanyibe parce que a conséquence na kan soto ma rambira nana nyema afa était vraiment maîtrisé et ça va donner un exemple abore biri ou bien na kan yo na gima ita wota ya bara fa ya ko di mri na kan maye fi ha Guinée luna et puis au makadre wona ha Guinée to lerinde ils n'ont rien à envier et na sunu kunyi di mede ne reto mané kitande. Absolument bien. Et puis, bah, il dit, quoi, bien, naïra, musliminara, ana Afrique, anoma Guinée marié de Hanani. Ami fait mais et préféré, et ra Guinée keren fin, et rana doro, et wama, et nous faut quoi, bien, son aïe, nous faut auto, son parce que Guinée to, wombirinto, moura ambition, anagana, magana, c'est anagana, batan de ma ferme, qui sina, tout n'anagandi bangé. Non, moi de la parce que Baïdi, même si c'était un foutu Guinée Nara, n'a qui n'a filmé ma. N'a filmé ma. Ou bien, même si peut-être un foutu Guinée Mara, Nara, et que lui n'était pas marié, t'aimes de marié, et nous faisons une vidéo tournée qui me rappelle ma attana Yangena, M. Bangoura, exemple sur Amazon Kanyira. Yagina Mouna Nama. Parce que c'est prima, il va se n'aimerait tout le malin. Tu vois, tu as simplement c'est une relation numérique. Sinon, normalement, nous avons un sens n'entouré. Pourquoi il refilme à la dame? Yo. Quel est le Afrique? Magina, non de la fille Afrique, offrant une langue femme, Wosho Gundo Banguku, Wera Gundo Firaba. Auto Naraba fait pour qu'elle m'ait filmé. Merci. Et pour moi, ce qui me fait mal, n'a pas en gouvernement. N'a pas de les forces d'association, bien Makola, Kojep ou bien quoi, ou me mon fait modèlement. Voilà la pomme. Mais il faut te demander deux grandes personnes. Ou va décider, ou va se le film, n'a pas eu d'engagement, ou on va décider, ou pas tant, ou boutangato. Ou il faut dire ça, ma mission. Dimede et n'a abusé fait. Il y a les pauvres qui sont là-bas, les jeunes et na chômage. Wora sembe tongoma, wora sanema. Mais vous préférez na démagogie là. Baïdi dit mais dis mon Baïdi là. Baïdi a reporté les conséquences et ça va servir de leçon. Gina on va la parago. Kiwa mo kamere khame biringli na yo la nyama ka téléphone tongoma plus poste de rendez-vous so yé. Suma kamego, Guilherme suma kamego. Guilherme et puis n'endere choué. Yo, parce que abagara badi. Bena ki kerenya ki gefrina khagli marbasara atumara ima isuma kamende glimaya tunguma ya glitu ira futu sa na anadi ni to connaît femme wala c'est parce que je vais vous dire quelque chose. Mérite justice même si on emprisonne la femme là. Na ya gimu kelimo baidi mahafara. Même les proches.
Parce que ce sont des trucs à ressurgir, mané. Guinée dit tebe nera sex tape minine be l'erinde. Mais nous fa fala birimba ne muna sex tape ma. Gimanto que ils ont fait ressortir na borera c'est na wema. Les gens vont toujours parler de ça. Iyo, allo marubera bakiana marubera bakiana. Exactement. Mais exactement, moi on fait pas la fait ça se réveille encore. Hey, rien ne se passe avec la technologie. Kinyengenara, OK, nyengenara. Kira Guinée Marienara, OK, Guinée Mariena ya gita fala mané vraiment c'est nenara. Mais gita ils vont se dire que mais les gens m'ont parlé adultère, mais fala mana irresponsabilité là, c'est tout ça mana. Allah tanga. Et les hommes n'ont qu'à savoir que Guinée Biramou, tu te mets pas nu devant toutes sortes de femmes. Il a choisi. Guinée, Guinée Birin parce que t'en as un goût colo. Mais il a choisi. Ça c'est de et puis Guinée caméra na Afrique na Tora. Caméra na Afrique na Tora. Voilà fait Guinée sur Camille qui caméra na Afrique na Tora. Tu sais pas où on a fait qu'un fallo be. La bourgeoisie, la vraie bourgeoisie. On a bourgeois comportement Congo. À nous, on a fait. Mais c'est qui bourgeoisie na. Français bourgeoisie. Alors, vous t'en avez n'a qui tende à faire ne quoi bien ne réire puis ne quelle famille alors ne qui n'a mengesa na roi et neki. Et vraiment ne béné. Quoi bien ne dans le cahier. Voilà. Era éducation manière africaine era éducation ma. Mais rende non ma fin de fait quoi puis quand il va fin de fait sende miri na rangira civilisation c'est la débauche ça n'a rien à voir. Ne rébiri perdu reneki ce sont des trucs ça n'a rien à voir avec la civilisation mais à le rawonna Afrique on non peut-être ouais c'est filmé fait civilisation nara ne reyati na be quoi bien na reyira ou bien les gens qui viennent des familles alors roi et la famille les familles royales là ce sont des gens ali et ne pourront pas t'ébili et ne dégema c'est comme l'éducation qu'on a reçue à la maison ou emma et Rasébiri est fait de telle sorte que on a ordonné mais quand nous sommes là-bas on regarde on a américain film on a poté film on a peut-être on était filmé fait c'est civilisation neneki ou bien c'est là-bas des civilisations non on a réussi un film neneki ça c'est là-bas mais riso yati bourgeois et famille yati yama à nous africains famille moi quand je suis venu ici le parti n'a parti de renfort conservateur et nara parce que étant falama comment on appelle ça dans une église fait religion et religion ratéré. Religion ratéré. Les conservateurs ils ont le même et yuge nous Afrique on a encore Afrique donc be malade mais on a encore Afrique abiri yuge kenara. Mais rien de on a encore télévision dans la civilisation et pourtant c'est faux. Les vrais bourgeois nous mais ne dégema tebilima. Non hier RPG Fego manifester na po era menga fori la benyi ira benyi on a toro on a gaz wala min konde magori Usain Bolt na min desinde parce que là pas dit pour moment bela kataba e bara uli bolo afini na yora mbara me ote ya diba Usain Bolt guinéen ka quand on va mettre la main sur lui, on va savoir maintenant na mama. Sinon na dor Amérique neki ne nous faut wema ne na Amérique ne amakuya. Et moi na ga vidéo ba faire araba. La mine namba la mine la vidéo de tout na fari. Nye. Mais na kona ki ne dangi na goro, on ne même c'est parce que ne na terrain fari. Mais moi je pense que la manière de le rasuebo reira. Et nous faut bureau politique. Écoutez Dondoroti. C'est pas forcément un bureau politique. Salum Cissé Roumer n'a ramassé carrément des non de la fille là. Salum Cissé ana kan na jeti la bafina dumi na kan na bafina manifesta etanya mukulu sur ton afima. Et mukulu sur ton afima. C'est que voilà. Non, on n'a pas ce sont des jeunes agités qui viennent de nulle part. Et il faut faire une décision. Et vous n'avez pas de neki. Afindikio qui fait et nous bureau Hawaii. Parce que Retanya va diviser. Ça veut dire que RPG qu'on a fait, mais et puis M. Bangoul a dit quelque chose qui est très sensé. Je vous jure, je n'ai jamais pensé à ça. Comme Mouton a transitionné, colonel Raraba, tant qu'il y a la transition, parce que manifestation peut-être c'est un truc, il y a des manifestations, ils n'ont qu'à interdire toutes les manifestations.
transition ça. Voilà. Et c'est la négociation. Nous-mêmes, on veut vraiment que Alpha Condé n'a qu'à être en contact avec soit les membres de sa famille ou bien les membres de sa famille politique. Nous-mêmes, c'est ce qu'on demande. Mais pour le moment, transition, tout ce qui est marche. On a fait trop de marches les 10 dernières années. Ma femme, ça n'a rien donné, mais ça n'a pas donné ce qu'on Dumbuya bara Ahmed Kamara Cheikhou Touré ga Ken dira gile aka dembaya ma ino mo se fala gena kui na fa ye goro na fala fe mu bi bara ya nama vraiment il na fala mu fori etande di respecter fait etande. Je ne suis pas en train de dire que les vieux mais tout dit me de na ma se fi fori be il lamma ina kan naba parce que on Alpha Condé a pouvoir mato ina na kan naba fait anu colonel Dumbuya a pouvoir. Vous avez l'impression que ce sont les jeunes étonnants à fourrer et guider fait. Et c'est pas normal. Inverse. Qu'on a Dumbuya non ma. Inverse nanto fait. Dumbuya non ma. Ah Dumbuya bon. Moumrima falama Dumbuya non parce que la Guinée fait nara. Ah le pouvoir c'est mystique. Mais pour le moment on a un dôme fait. On peut dire que espoir n'a parce qu'il écoute. Parce que Dumbuya n'a pas fait neki. Moula rara Dumbuya kenna ide sofe a été kayi donc ala ha mali parce que ana fa wombiri nambe albarka doyen Sissoko doyen Sissoko Songo alors Bangura vraiment mobile ya la madame Bara to ya je so be fira fois madame Bara ko yo ma je so ya domane dore mobile ya la domane dore ra wale domane dore vraiment bon ramoke ma mais ça va nan katafe merci bien merci vraiment on a from RPG fira RPG la main ina jeune ne be mini manifestation na ke ne konti ajoy avenir muni chitire wole ga konti fili ga veni nana otangere ma so ma kay mo be na marga ga vira badi alpha na den ne ala yiri faine amona geli ku mushen shaga ma cheche etan won fela adege ma faira yi yene na mer mesraba élection na ne la mega fa la mega bureau politique jeunesse Salim Cissé na mugi mo gina na la mene bir masara ne na bureau politique ne la me jeune na la mega ne place tongo ina wota no alpha wobin la mo wasga maintenant mu fanga avenir mu la mo avenir na sto mo élection ne fa mo fanga de ne préparer élection communale ne fa ma ne fanga no fini de maire là ne ga fini député là et là mais na ngeri maso donc yi RPG remona raba et bas à côté on va faire tout dia alpha ga menga buma alpha menga buma parce que c'est bébé dans mo mona mala bin fallait décision qui la gena kena safari la que ça fait Maroc plus de 150 personnes la gena kana ya ma 40 personnes na en fare yi na la bagi na do phrase la bagi me na ndangi riki yerinde na di frina na ira ana safara mori de joie France men atanu akadi yo ibiri faka mais c'est pas nala yusuban bumma yi chane manna bagane chane sakani transparency international ne ga tanar ma ne na agence na munya pe kunyira kwa dunia kunwaida la Guinée au premier mission a déclaration na bagane la Guinée est placée 137e le pays le plus corrompu c'est-à-dire moyana la nyamana na nkui wona o ma score mofa il le premier mission ina to o mo classe Alpha Condé ga menga buma muye sembe gbogu ne Alpha Condé menga buma ministre premier missionnaire ena to mu crash to o mu laptan fansto ay muye ko bole na ndangi fi la Guinée anana fogo na nala 600 milliards na muye ma chaque année la Guinée 600 milliards de nos francs guinéens et le ministre na bina public il y a des manques à gagner. Donc,
ko bili na wongo ine e ga baga na mi ma na ministre ni na munye bili te ga baga ma e ga ko bili la mini ala ko ngono class odi o ngai test o ngai yesto na me le dejera a sheba na fama e cour a couper de courant courant couper mane quartier gbegbe sheba na anti for malandi matina e bra to il y a tous ces problèmes là ne la me ga joli wonira e bra to abetila nous n'avons mauvais anya free à la mara courant free la Guinée Birima est-ce qu'il y a trop de problèmes au mato Côte d'Ivoire la Guinée et na courant ça fait Côte d'Ivoire quand tête la Guinée ina wona mati ebana o na rabaga ne na contrat balsie 11 mégawatts kana so na mu la Guinée la lima bitane forêt basana la quoi Jérékouri la ville de Jérékouri to comme ça sangare di da ina jiri kura muna temuna ira mameti de kalita soit petit barrage na soit petit muyongo amalia ina kola wele ne msese muyongo projet na nankura muyongo c'est des projets qui sont en cours mais c'est pas fini et voilà tout donc il y a trop de problèmes et au moyen n'angerema da dépenser ne bin farfide walke serega fi ka moyen giri nekete mona badi kiraga no tini nekete mona mara badi ka moyen giri 600 milliards na moyen mo o mobiliser ku chaque année na bode ko ko mona na radi 600 milliards de francs guinéens beaucoup d'argent donc vous ngana ngiri oui Sissoko musepe no ma yi ma dutu fe tangire de wonwa ma dutu fe agire wonwa non ma dutu fe unana fala fe secrétariat mais par exemple fe gelen dans ce la Guinée c'est la famille na kama ki sa na bare ba na yere pe ko la krukui na dime na be mutana dime kulo na dime na bakade na be disara ne na sa fe décembre ba la Guinée et na dito et famille baga mana mais en tout cas ngavanje mana parce que ba la to akiti musafe akiti muna so we bara tuno ina na febri mato ay mona mane ay sembenyo viela bara fini la muira kwa bara fini na muira wonwa kwa fini na muira na kwa chali na ndo pagai na ndo na nkena akaya araba abara fini na muira parce sere muna na ndiga donc tant que sere mura ba beta araba mane hantina iman fe chuma na pola iman fe mane e bara ne mamadou tout amene man barka wonga wani temu inara temu ba won so folo mal jallo makula wa ma be safi wa safari mal jallo assalamu alaikum mal jallo assalamu alaikum na mal bel rasube nam awonga wa ndonga so la min konde aga analyse dongwera ba umbeto wona ko temu inara ile mera wonwera me internet ma ibara fa imam barira era photo la wongoma di medina ya jeune na leki imam jeune ibara fa ra wongoma imam na sexo formatima Allahu akbar mba agoro awa ile mumbara won walisa man na la be simiti la mi kondera analyse do ngwera ba zoy ungato hundusu umatu lumati birin walisanya ila la min konde assalamu alaikum ma sey neira maaleykum salam mare ma rebu presque abirin bala fala na sama bina way fari na meri na asari muna wongoy saria na wongoy mais saria mu e mus saria tongoma fen naba na problem na ma frappe saria mo ngoy saria na no saria na no na na buki saria buki kui si Mohamed Molito adore répéter hier avant ma ouais fori e colonna vie la contofili quoi yandi ngoya mali mais il a dit boussole Molita on est là non c'est pas ngora non na pa expliquer ne saria kiama na wata wapi saria nana afera ba wala no ngafala puko mu saria ngena maka saria nana mena gare mo saria ko ne lang e ga mi ma ori na otan na saria garang est-ce que saria na gangi pera tong mena fala ka saria muna no saria nana mena itamela
ya moli mundu la mara ça dit imam. Non, imam amukolongo sinda tanara uba tamara. Akolo nana saria gorogi subangura. Eno afare merito ana fikar na ira meri buya wori. Mais saria tanare atamara apo juge na ngafala weitanara. Aha, qui faut quitter na ngaso. Faut quitter ça quittera so. Nana saria nara meri goroma e fala juge mufan mais naga marade. Sinon, est-ce que inoma tininara avocat a mérité défendu n'ambara pareil. Mais ça n'a pas birina. Donc, Gilari et Ibala Tonyege. Elle a une accusation. Abala accusé Sindé. Donc, pour jugement, on jugera par là. Et où est dans sa room, où le marade, après, non dira. Preuve n'est-il. Donc, Ranara Bassono. Imam Raka. Farama se viola, temen na gai a violene. Na enquête fano marabadi, ADN na mere fana ne no na fal de oui a violene. Kire naki. Khasare a so wa violene, preuve nana. Eno ma sende ena ma code pénal. Eno code pénal Tongo. Na tombi keme prin Tongo senu Tongo kemapri Tongo senu seni nanare anu dutu mirema omulangama na viola viol basa a définition na ka définition basan également geli soit juge à place nyesuli be nyefu afriande na tombi kirema nanare alo itam se bangura ya Kamangé Nira, Irendi, Kaimam Nira. Donc, il va profiter de la profession, mais il va Walima, il va faire mot, et me violer, mineur violé, ou bien, il t'a exactement. Alors, Imam Raka, parce que Imam Nara, donc, il va profiter de la fonction. À terme de la foule. Donc, et nous na tombi Tongo na code pénal kema plutôt que c'est nous seni nanare na alinéa 2 ara naraba et profiter à position là ha sari est juge à Tongo mané soit nyefu ou ben nyemoy maintenant à sarande et temen na violé au modi na nyesa et ça viola na para et ça inquiète ba et tout oui et ça violé ana kamasara et nous corpina Tongo a tombi kema prin Tongo c'est nous solma nani nanare a me violé a du mima a consentement mara a para a été sabana geli ha parlo et na ma perpétuité donc abiri na saria nana mais saria amu appliquer ma mère gazo na da migeli na geli tant qu'à atanyengima anageli et ma perpétuité donc abiri nana donc imam Raka nana na tebe na mfa lagra na kina kana ne fa viol ba ne fa ngakana na bon imam Raka chaque beto ma sala la mena c'est vraiment oui sari e birin sebere nana asari anana na bin na fala pe obeki a vérité dana code pénal tinga birina maintenant imam Raka no ma charge beto sara fari Amin, maman dit il a sari nana birin sebere na birin na oui pourquoi Emma appliqué voilà aibara fa ma gori masono pourquoi a appliqué ma mangesa nanga woni naki parce que assemblée loi voté sari a voté pouvoir exécutif nana lang agara yiriwa donc mangesa nanga wo esterera yiriwa ima baraka ngande sana pari non seulement abara mekera pour na mu nye fun senile donc mineur keren naki na charge na pari appréhender chose à la fonction abara profiter à la position ma anara pour ça appréhender naki appréhender et na ma outrage au lieu culte
nana ki salde église khaite kalmeni na pas charge nana donc nabiri na pari alors donc na viola na baidira ka walu et mon plan porter des baidi attention ça parce que et bah baidi magel la mini et la plan porter attendre là non gouvernement nous m'a plan porter des à travers choses énorme procureur parce que et nous n'avons la mini kanema et to mageli et vraiment atteinte à la pudeur publique et bah si yama gafi au projet non ma plein portée des voilà au projet non ma plein portée des bah dira que maradi mais na vidéo na minerie amula arab mini parce que dîner to mané pour to mané et vraiment attentat à la pudeur publique et le corps pénal Tongo pardon et le corps pénal exactement donc au projet oui et non ma plein portée bah dire les maradé mais vidéo na vidéo qui plein portée contre X ne plein portée non parce que mire ma gel barmini a kui na mula et na mitande tout abara si ma gafi alors na lo mitande ya et won tembaira et ma attentat à la pudeur publique dans mes retours mané dimi to biri ato mané donc corps pénal naré et le ma corps pénal Tongo atombi kema prin Tongo so fe no kere ha kema prin Tongo so fe no nani ne abiri na men nankui geri na nyafu Souli, donc ça dépend, procureur et pas ma charge dans ton goût. Moi, on l'a pas dit. Et le charge, on l'a pas mon effet. Si ça y est, bien, ça va, Alpha Condé, ton dîner, ça y est, à Timmedi. Avant d'aller à l'eau, ça y est, à Queenaki. Non, Alpha Condé, qui est mon acquis, au moment où il y a un bateau secteur là, secteur là, n'a pas mon acquis, mais n'a pas, il n'a pas tout, il n'a pas mon acquis. Secteur direct. Après, on a la contre-attaque, voilà, à Bourrier, à Facolatane. Sinon, depuis contre-attaque, à Hileri, ça rien de donc, on dinara, mon mari Doubia, à Tobousson, c'est Falamaki, à Tanapalango. Donc, et l'année, comme pareil, mouna, et là, ma peine capitale. On est juge n'a pas là. À ce moment, juge n'a pas là, où il y a un viol là-bas. Et Tongo doi et là n'est rien de yalang ta farima et rabarté luna et sans say somen et tanige et c'est Tongo wala na doi dimira et bili ano ntambe how viol damaya albarka la mbara la mi konde rume albarka ngana pasa ba raza barta be ta irende mabiri in wona sende wala bartima non dinara umbala mi kende azoi RPG meraka Subangura akolo wala non dinara nana farma video ku non dinara akolo alfa konne season de lunena bene raso aka fana abio minan ada ka uli boloma donc na season na palais Dumbuya na Tongo doi na numini Dumbuya mais alfa ko na sizo luna ni me bota ma luna de na numini Dumbuya na kai wuli bolo ajo tuje na ngara ala kai duli bo wa ka to de kore ka ba wuli bolo ayo enarama a 5 étoiles Damaro do New York be anara ai akol kedi na ira mais bambang be wodi ya bambang be ana fala merebe na garan taribe meni womini na be na me eno masala gine buke mo soma lazini konde kombi mutima ra Patunyole sana geli Patunyole sabar suguli onga kirenge bu madamba umbara imam kamara ga bu mosque bas gine New York ndagale maramba imam kamara na Atlanta amuno fade to na Atlanta adira mini yati
awaide mbara no no walsa azo won ko nakinya balo umbara Lamine Condé rebu umbara Ibrahim Condé rebu Canada umbara birin walsa na birin tulmati wona doyen Sissoko umbara rebu Niger Mangafode Cissé na fana Niger umbara Bib Marwan rebu Dr Mohamed Kaba ne birin na New York Bronx Belgium umbara birin walsa kifa ira na birin finne Clément Korori umbara rebu Mariam Milmolo umbara rebu anara ONG la main sur le cœur umbara rebu kifa ira afindiri Clément Korori na itanda kampangiri ma sofi meni aloko danyi sama yife kobera kana ga gi suma gamenu Touré Cissé e ba ma deuxième dutum fe kana ga ba rebara ta photo popa tongona ki garmu torogbe gi yogi grinyari umfa se to chono en bagandumema en sarati dumema umbari brin walsa umbara wonga kiringa umbara mbari babe rebu Napoléon Bonaparte umbara mbari ngerebu tantuna be kifaira umbara walsa kifaira nyamana mine ala ko mbule wonga demba kan ala bla falbal fe sona nana wa salam FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Non, quelquefois, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le